Welcome to the Hope of Restoration broadcast. I'm Brother Daniel. And I'm Sister Sarah. Welcome. Today, Sister Sarah and I have a special song for you. And we want to worship the Lord. And would you ask if you would worship with us in praising our King? Amen? Amen. All right. Yes. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. God is great, and His Ang name, Dios, great gayon. His name is great forever. O Amen. ang iyang ngalan, halangdon gayod sa walay katapusan. While we embrace God, Sa diha nga atong i-embrace ang Dios, so many have pushed God away. sa daghan kaayo nga nagatulak gayud sa Dios. Out of their thinking. Diha sulod sa ilang panghuna-huna, And this creates an evil world. o kini usa ka hinungdan nga nabuhat ang usa ka daotan. This is why we see so much evil in 2025. So mao kini ang hinungdan nga atong makita nga ang kadautan sa niini nga tuig 2025. My text today comes from the book of Matthew, chapter 24. So ang mensahe ug ang text karon atong makita diha sa Mateo 24. And we're starting in verse 37, reading through verse 39. So magasugod kita sa bersikulo 37 hangtod sa 39. In this section of scripture, Jesus is talking about our time. So niini nga section, niini nga bersikulo makita nato sa ato karon nga kapanahunan. And Jesus said, "But as the days of Noah were, So diha sa ingon nga sa panahon ni Noah, so shall also the coming of the Son of Man be." amen, basaw nato 37, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noah. Now listen closely. So paminaw gayud sa closely. For as in the days before the flood, Amen. they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark. And they knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Amen. This is a warning from Jesus. Go ahead and read. Atong basahon 37 hangtod sa 39. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tawo nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noah sa arka. 29. Apan sa wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya ni ini ang mahitabo inig abot sa anak sa tawo. Amen. So, as so many have pushed God away, So sa diin nga daghan ang naga tukmod and pushed God out of their thinking, nga ilang gitulak ang Dios sa ilang nga panghuna-huna, and how
Because of this, the world became darker, nga tungod niini ang kalibutan nagkangit-ngit gayud. Jesus warns us Si Jesus nagapasidaan gayud kanato. of these dark days. Niini nga mangit-ngit nga adlaw. In Noah's day, Sa panahon ni Noah, there was similar preaching to what we preach. ana ay mahisama nga pagmantala, pagguwali sama sa panahon ni Noah nga sa diin hisama sa among pagwali karon. Amen. But the people wouldn't listen. Apan ang mga katawhan wala nagapaminaw. Noah preached Si Noah nagasangyaw, nagawali. that it was going to rain, Nga sa diin moabot gayud ang ulan, but no one would listen. apan wala gayoy naminaw diha kaniya. Destruction was coming. Ang destruction kalaglagan moabot gayon. And destruction is coming for our generation. O ang kalaglagan moabot gayud nganhi sa atong henerasyon. Nobody knows the day or the hour. Wala gayoy nasayod sa adlaw o sa oras. But if we look at the condition of our world, Kung atong lantawon ang kondisyon nato sa kalibutan, like Noah's day, sama sa panahon ni Noah, before the flood, sa wala pa ning abot ang luno, people are eating and drinking, nga sa diin ang mga katawan nagainom, nagakaon, marrying and giving in marriage. o nagaminyo, But the day of the Lord is coming. apan ang adlaw sa pagbalik sa Dios moabot gayon. Young people, Batanon, listen closely. paminaw gayud paduol. I love you, Ako nahigugma dinha kaninyo. but destruction is coming. Apan ang kalaglagan moabot gayon. College student, Mga estudyante diha sa kolehiyo, destruction is coming. ang kalaglagan moabot gayon. Mom and dad, Inahan ug mga amahan, destruction is coming. ang distraction kalaglagan moabot And gayon. Jesus has spoken Si Jesus nagapanulti gayon. a warning. Ingon nga pasidaan, And Jesus gives us warning. og si Jesucristo naghatag gayud og usa ka warning kanato. Amen. And so the ball is in our court. So ang hukom anaa gayud diri sa taliwala. So what was it like So unsa man ang in the days of Noah nga mahisama sa adlaw ni Noah before destruction came? sa wala pa ning abot ang kalaglagan. If we want to know what it was like, we turn to Genesis Kung buot kita masayod Chapter kung unsa 5. gayud ang mahitabo, muadto kita sa Henesis. If you go to chapter 5 of Genesis, Kung muadto kita sa kapitulo 5 sa Henesis, you can drop down to verse 5. so muadto kita ngadto sa 5. And God is watching today, O ang Dios nagalantaw gayud karong adlaw. and Genesis 5:5 tells us So diha sa Henesis kapitulo 5 bersikulo 5 nagasulti kanato. God was watching in Noah's day. Ang Dios nagalantaw sa panahon ni Noah. So these two things are happening. Kini nga mga duha ka mga butang may tabo. Jesus warned. Si Jesus nagapasidaan, God had warned through Noah in Noah's day. ang Dios nagapasidaan sa panahon ni Noah ug sa ato nga kapanahonan. There was wickedness in the earth. Anaa gayoy kadautan sa kalibutan. The Bible says it was great wickedness upon the face of the earth. Nga ang Biblia nag-ingon nga anaa gayoy dako kaayo nga kadautan sa kalibutan. Just like in our time. Hisama sa ato nga kapanahonan God karon. sees the wickedness of man. Ang Dios nakakita gayud sa kadautan sa tao. That it's great on the earth. Nga sa diin great gayud dinhi sa kalibutan. And the Bible says Ug ang Biblia nagingon that every imagination of the thoughts of the heart nga ang matag imagination diha sa unahuna ug sa kasing-kasing sa tao was only evil.
ingon nga dautan lang gayud, continually. nga nagapadayon. This matches our society today. Kini nga kini mao na tukma sa ato nga society karon. And it angered God. O gikasuko gayud sa The Dios. King James says, it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. So diha sa bersikulo 6 nga sa diin naghinulsol ang Dios nga iyang gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. And the Lord O said, iya gayong gikasubo sa iyang kasing-kasing. and the Lord said, I will destroy man, Ug ang Dios nagaingon whom I have created, nga akong pagalaglagon ang tao nga akong gibuhat from the face of the earth. sa tibuok kalibutan. Amen. But Noah found grace in the eyes of God. Apan si Noah nakaplagan sa grasya sa Dios. Grace is here. Ang grasya sa Dios anaa dinhi karon. But will you be like Noah? Pero may sama ka ba kang Noah? Or will you refuse the grace Or imo bang itulak ang grasya? and, like the people of Noah's day, be swept away? Nga sa diin sa isama sa mga katawhan sa panahon ni Noah nga gianod ang mga katawhan. The people of Noah's day didn't even know what was coming. So ang mga ang kapanahonan ni Noah wala gayud na sayod ang mga katawhan nga moabot. Are you walking in grace? Ikaw ba nagalakaw diha sa grasya? What did Jesus say? Unsa may giingon ni Jesus? Are we listening? Kita ba naminaw? Or are we going to be swept away? Or kita ba usab maanod? The Bible tells us that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Biblia nagasulti dinhi kanato nga si Jesus mao sa gihapon, sa gahapon, sa karon ug sa walay And katapusan. today, Ug karong adlaw I would ask you, ako magahangyo diha kanimo. check your heart. Susiha ang imong kasing-kasing. Don't worry about anyone else. Ayaw kabalaki kung unsa ikaingon sa ubang tao. This is a personal search of your own heart. Kini usa ka personal nga pangutapag pagsusi sa kasing-kasing. When we stand before God, Nga sa diin kung kita mobarog diha sa atubangan sa we Dios, will be one-on-one with the Lord. kita gayod mag-inusara ug mag-inusara gayod diha sa atubangan sa I hear Dios. a lot of people saying, there's no God. O makadungog kita nga wala gayoy ang ubang mga tao nga walay Dios. But let me tell you, Apan ako magaingon kanimo, there is a God, anaa gayoy Dios and it is appointed unto man once to die, nga gi-appoint sa tao nga mamatay sa makausa apan and then comes the judgment. sa human mao ang paghukom. Question yourself today. Pangutan-a ang imong kaugalingon ug kanako karong adlaw. What is going on inside of your heart Unsa as an may- individual? Unsa may nahitabo sa imong sulod sa imong kasing-kasing karong adlaw? Maybe there's addiction. Siguro ana ay mga addiction. Maybe you're struggling with sin. Siguro na-struggle ka sa sala. The Bible says that all have sinned Nga ang Biblia nagingon nga kitang tanan nakasala. and fall short of the glory of God. Nakabsan sa himaya sa Dios. And the world is pushing perversion Og ang kalibutan nagatulak gayud sa ingon nga perversion into our lives constantly. ngadto sa atong kinabuhi sa constantly gayud. Because the world is godless, Tungod kay ang kalibutan dili gayud makadios. full of mockers and God haters. Nga puno sa mga pagbiay-biay o pagmak sa Dios. Amen. It is a place that will blind our eyes. Nga usa kadapit niini nga kalibutan nga sa diin magabuta gayud
kanato. But Brother Daniel, I have pleasure in sin. Apan ikaw magaingon nga, Brother Daniel, ana agayud ako'y kalipay diha sa sala. Yes, there's pleasure in sin for a season. Oo, tinuod, ana agayoy kalipay sa sala sa panahon. But if you remain in sin, Apan ikaw kung magapabilin diha sa sala, over time, nga sa diin overtime ug overtime gayud. you will be crippled by sin. Ikaw gayud maga-cripple, mabakol gayud sa sala. Some of us are crippled by greed or desire for material possessions. Pipila kanato bakol gayud diha sa kahakog We can't get enough. nga sa diin dili pagayud paigo kanato. We're not satisfied and we just chase and chase and chase. Nga sa diin dili pagayud kita satisfy ug kita magagukod Money. sa kwarta. Maybe you've been guilty of committing the sin of adultery. Siguro ikaw na guilty sa pagkumit og pagpanapaw, And you're holding on ug ikaw nagakupot gayud niana. to this guilt. Kini nga usa ka klase nga guilty. Maybe you've run away from God. Siguro ikaw nagadalagan palayo gikan sa Dios. Maybe your life is a mess. Siguro ang imong kinabuhi libog gayud. Doesn't matter if you're in church or not. Wala ka na nagmatter kung ikaw ba nasa simbahan o wala. There's plenty of people in the church who have made a mess of their lives. O daghan kaayo nga mga katawhan nga nasa simbahan nga libog nga kinabuhi. Anytime we live apart Sa matag higayon nga kita malayo from Jesus Christ, gikan kang Jesus we will Kristo, struggle. kita gayud mag-struggle. When we surrender to Christ, Apan sa diha nga isurrender nato diha kang He Kristo, brings hope. siya gayud magadala og paglaom dinhi kanato. And even if we've been in sin Nga bisan kung kita naa diha sa sala for a season, sa kapanahonan, our God is a God of compassion. apan ang Dios kanato Dios Yes. sa kaluoy. He's a God of mercy. Siya Dios gayud sa kaluoy. But our God is holy and righteous and true. Apan ang Dios usab balaan ug matarong ug tinuod And He has to keep His word. nga kinahanglan iya gayong kuptan ang iyang pulong And He cannot lie. ug siya dili gayud makabaka. God is not a man. Ang Dios dili sama sa tao. It is impossible for God to lie. Imposible gayud sa Dios nga siya makabaka. God is a righteous judge. Ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom. We see that clearly Nakita gayud nato sa klaro gayud by what happened in Noah's day. sa mahitungod sa nahitabo sa kangnuwang nga kapanahunan. But God loves you. Apan ang Dios In nga 2025. higugma kanimo ug kanako. Niini nga 2025 God desires our freedom. gitunguha gayud sa Dios ang atong kagawasan. He wants to set us free from the law of sin. Buot gayud niya nga kita ipahigawas sa sala ug sa kamatayon. He wants to give you eternal life. Buot siya nga magahatag kanimo ug kanako og kinabuhing walay katapusan. God does not desire our condemnation. Wala gayud gitinguha sa Dios nga kita makondenar. And this is why we are here today Og mao kini nga kami ania karon dinhi telling you clearly nga magasulti kaninyo sa klaro gayud. there's room at the cross for you. Anaa gayoy lawak kanimo ug kanako didto sa cross sa Kalbaryo. God, by His compassion, sent His Son into the world. Tungod
sa kaluoy sa Dios nga Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak ngadto sa cross. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak. that whosoever believeth on him should not perish, Nga ni kinsa kadtong magatuo kaniya dili gayud malaglag. we don't need to be swept away. Wala dili na kinahanglan nga kita maanod pa. But Apan we need to accept Jesus Christ, kinahanglan ato gayong dawaton si Hesukristo, the Lamb of God, ang karnero sa Dios. and put our sin upon him, ask him for forgiveness, Og ibutang nato ngadto kaniya ang atong mga sala ug ato gayong dawaton ang kapasayloan sa atong mga to sala. receive our freedom. Aron madawat gayud nato ang tinuod ug kagawasan. We have to do something with this guilt. Kini ato kailangan kinahanglan nga ana atay mabuhat niini nga pagkondinar or guilt. The world is full of sin, Ang kalibutan puno gayud sa sala. and it's easy to become entangled with the sin. O sayon gayud nga kita magapos gayud sa It's sala. real easy to go into sin and remain in sin. O sayon kaayo pagsulod ngadto sa pagpakasala o magapos gayud. But there's a consequence. Apan ana agayoy consequences. The deeper we go, Sa diha nga muadto kita sa pinakalalom the further we push God away, o atong itulak gayud palayo ang the Dios. easier it gets. Ingon nga sa masayon na masayon gayud. And we become Amen. entangled. O kita mahimo nga ingon nga nagapos, entangled. And then we can't break free. O kana dili gayud kita mapahigawas. And sin becomes like a net. Nga ang sala nahimo nga isa ka litag pisnit kanato. Amen. But the Bible tells us Apan ang Biblia nag-ingon dinhi kanato today, if you feel lost, nga karong adlaw kung imong nabati nga ikaw nahisalaan, if you feel really lost, nga kung ikaw nabati gayud nga ikaw usa nahisalaan. Luke 10:19 says, the Son of Man came to seek and save that which Amen. was lost. Ang diha sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 19 nagaingon Jesus came from heaven to earth. si Jesus ning anhi gikan sa langit nganhi sa kalibutan. The earth is not a good place. Ang kalibutan dili gayud maayo nga dapit. When Jesus came, Sa diin nga si Jesus ning anhi, he saw the lepers. siya nakita niya ang sanlahon, They were sick. sila masakiton, They were rejected sila ginasalikway because their disease was contagious. tungod kay ang ilang mga sakit mananakod. They are a picture of you and I before God. Sila usa kahilahulagway kanato. They are a picture of us in the situation we're in. Sila usa kahulagway nga sa atong sitwasyon karon. And I told you, Ug ako nagaingon kaninyo, Jesus is here for you today. si Jesus anaa karon dinhi kanimo ug kanako. When Jesus came to the lepers in their day, Nga sa diin si Jesus ning anhi ning ngadto sa mga leper ug sa ato sa ila nga adlaw, they cried out, sila nagahilak gayod Jesus, Master, have mercy on us. nga nagaingon, Jesus, agalon, maluoy ka kanamo. Did Jesus turn his back and walk away? Si Jesus ba ning talikod ug ning palayo kanila? They were healed by the power of the Son of the living God. Wala gayod
na ngaayo sila pinaagi sa gahom sa Dios. They brought a woman Gidala ang usa ka babae to Jesus, ngadto kang Jesus. threw her at his feet. O gilabay ngadto sa iya nga tiilan. The law says that we are to stone her because she was caught in the act of adultery. Ang balaod nag-ingon nga siya pagabatuon What do you say that we should do with her? unsa may imong masulti nga among buhaton. Jesus knew their hearts. Apan si Jesus nakabalo sa ilang mga kasing-kasing. They were all holding stones, Sila nagakupot og mga bato ready to put her to death. nga andam na aron sa pagbato og patyon. But Jesus knelt down on the ground Apan si Jesus ning duko og nagasulat sa yuta and wrote in the dirt. o nagasulat ngadto sa lapok. Amen. The Bible doesn't tell us what he wrote. Ang Biblia wala nag-ingon kung unsa ang iyang gisulat He knelt down again and wrote in the dirt. o siya ning duko o nagsulat balik ngadto sa yuta. And from the oldest to the youngest, O gikan sa hamtong sa katigulangan ngadto sa mga batan-on, the stones fell to the earth. ang mga bato nahulog ngadto sa yuta. And every one of them walked away, O ang matag usa kanila nanglakaw. except for the woman. Gawas lang sa babae. And the woman, Jesus told the woman, Og si Jesus niingon sa babae Woman, where are your accusers? nga nag-ingon nga, babae, asa na ang nag-akusar kanimo? Neither do I accuse you. O nagaingon si Jesus nga, ni ako dili mag-akusar. And today, O karong adlaw, there is no condemnation, wala na'y pagkundinar gayud, no accusation wala na'y pag-akusar that will stand nga makabarog if you come to the Lord Jesus Christ. kung ikaw muduol diha kang Hesus Kristo. He said, go and sin no more. Siya nag-ingon nga lakaw ug ayaw na pagpakasala. Amen. Amen. They all walked away one by one. Silang tanan ng lakaw sa matag usa. And she was left with Jesus by herself. O siya nahibilin kauban ni Jesus. And today, O karong adlaw, you are one-on-one ikaw 101 lang gayon with Jesus. diha Just you and kang Jesus. Jesus. All you have to do is tell him what's wrong. Nga ang imo lang gayong buhaton, imo siyang sultihan. It's Jesus' desire to heal you. Nga gitinguha gayud sa Dios nga ikaw pagaayuhon. So today, if you hear his voice, So kung karong adlaw kung nakadungog ka sa iya nga tingog, harden not your heart. ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Jesus is here. Si Jesus anaa karon. He will forgive you. Siya magapasaylo kanimo. But you must come to him Apan kinahanglan nga moduol gayud ikaw kaniya. and lay down your sin before him. Og itugyan ang tanang sala dinha kaniya. Young person, Mga batan-on, maybe you walked away from Jesus. siguro ikaw ning talikod sa Dios. You left Og ikaw ning biya kaniya. and you don't want to hear about it. Og dili nang gayud ikaw gusto makadungog kaniya. Maybe you got in trouble. Siguro ikaw ana diha sa trouble, problema. Maybe you're in trouble right now. Siguro ikaw nag-trouble bisan gani karon. Yeah, sin was fun for a season. Oo, tinuod ang sala kalipay sa usalang kapanahon. But na it's catching up to you, or it caught up to you. apan nagagukod ang sala kanimo. The young man Jesus spoke of. Say that The again. young man that Jesus spoke about. Nga ang usa ka batan-on nga gihisgutan ni Jesus Left his father's house and lived a wild life. o ning biya siya sa iyang amahan He spent all that he had, all the money, ug iya gayong gigasto ang tanan niyang kwarta
tanang kabtangan on wild living. sa ingon nga ihalas nga pagpuyo. We know what this means. Kabalo ka unsay buot ni ipasabot? If that is a picture of you, O kung kini usa ka hulagway dinha kanimo, Jesus is here for you right now. si Jesus anaa karon diha kanimo. That young man in the story that Jesus told came to his senses. Kana nga usa ka batan-on nga sa diin si Jesus na naghisgot. And he said, even the servants in my father's house eat better than I'm eating right now. Siya ang batan-on nagaingon nga bisan ang sulugoon sa akong amahan maayo og pagkaon. I'll return to my father's house. Ako mobalik ngadto sa akong amahan. He was ashamed of what he did. Siya naulaw kung sa ang iyang nabuhat. He said, I will be like one of my father's servants. Nga ako usa ka sulugoon sa balay sa akong amahan. He was dirty. Siya hugaw gayud. And he made his way back to his father's house. Apan ning balik siya paingon sa iyang balay sa iyang amahan. When he got close, Sa diin nga nagkaduol na gayud siya, there's his father anaa ang iyang amahan. waiting for him. Naghulat kaniya. And when he saw his son, Ug sa diha nga nakita niya ang iyang anak. Jesus said he ran to his son Si Jesus nag-ingon nga as fast as he could. ning dalagan siya sa iyang anak. He gave him a big hug. Ug iya gayong gakos ang iyang He anak. kissed him. Ug iyang gihagkan. My son is back. O nga sa diin nag-ingon ang akong anak ning balik. My son is back. Ang akong anak ning balik. The Bible says that he took him. Ang Biblia nag-ingon nga iya gayong gidala. He said, give him a robe. Og siya nag-ingon hatagi siya og usa ka robe kupo. Clean him up and put on a new robe on his back. Limpyoy siya og suoti siya og usa ka robe. Put a ring on his finger. Og butangi og ring ang iyang tudlo. Amen. Kill a fatted calf. O pag-ihaw og mga tambok nga mga baka. And the father made a great big party for his son. Og ang iyang amahan naghatag gayud og dako nga parte sa iyang anak. This is a picture of what God wants for you. Kini usa ka hulagway kung unsa ang gusto sa Dios kanimo ug kanako. Jesus made the way back to the Father. Si Jesus ning balik gayud siya ngadto sa iyang amahan sa langit. The Father's waiting right now with his arms open. Og ang amahan nagabukhad gayud sa iyang nga bukton ug nagahulak. Come home, my son. Pauli Come home, my akong daughter. anak. Pauli akong anak nga babae. God has a place for you. Ang Dios anaay luna And dinha kanimo. He has a plan for your life. Ug ang Dios anaay plano diha sa imong kinabuhi ug kanako. God doesn't see you how you see yourself. Ang Dios wala nakita kung unsa ang nakita nimo sa imong kaugalingon. No, he sees you in a different way. Siya na nakita gayud ikaw sa lain nga paagi. But Brother Daniel, I feel like trash. Apan, Brother Daniel, ako nabati nga sama ako usa ka basura. I failed. Ako na failure. Amen. You're not trash. Ikaw dili basura. You're not trash to God. Ikaw ug ako dili usa ka basura sa atubangan sa Dios. God has a purpose for your life. Ang Dios anaay plano ug purpose sa imong kinabuhi ug kanamo. You see yourself like trash. Nakita nimo ang imong kaugalingon nga sama sa usa ka basura? God sees you like a diamond. Like a diamond. Nakita sa Dios ug gilantaw ka sa Dios sama sa usa ka diamond. He desires to bring you into the light. Gitinguha gayud niya nga ikaw pagadalon ngadto sa kahayag. Where you belong. Nga sa diin ikaw nahisakop. So that you can shine. Nga sa diin ikaw magdanag. Jesus said, Si Jesus in my Father's house are many mansions. Sa balay sa akong amahan ana ay mga mansyon. Amen.
If it were not so, I would have told you. Nga kung dili ako magaingon kaninyo. Amen. But if I go, Nga kung ako moadto, I go and prepare a place for you. ako magaandam og luna alang kanimo ug That kanako. where I'm at, you may be also. Nga sa diin kung asa ako anaa usab ikaw. The Father's arms are open wide. Ang bukton sa Dios abli gayud He's standing kanimo there. ug kanako. Amen. He's standing there on streets of gold. Siya nagabarug diha sa dalan sa bulawan. The question is, Ang pangutana mao kini, will you share in the kingdom? ikaw ba maambiton diha sa gingharian? Amen. Or will you remain in the darkness of sin? Or ikaw ba magapabilin diha sa kangitngit sa sala? There is a God, Ana agayoy Dios and He's the creator of heaven and earth. nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. He sent His only begotten Son to die for us. Gipadala niya ang iyang bugto nga anak aron sa pagpakamatay dinhi kanato. But if, like the people of Noah's day, Kung hisama sa panahon ni Noah we nga mao refuse to listen, nga mag-refuse kita sa pagpaminaw we refuse God, and we tell God, stay away from me, o kita mag-ingon sa atong hunahuna kasing-kasing nga dili gayud ako maminaw palayo eventually God will give us our way. sa eventually gayud igatugyan gayud kita Eventually God's patience will nga sa diin moabot nga ang Will run out. pasensya sa Dios They will run out. mawala kayo. And Jesus is warning us today. This is a warning. Ug si Jesus nagapasidaan gayud kanato ingon nga kini usa kadakong pasidaan. This is not easy for me. Kini dili dili isa kasayon para kanako. Because I know Tungod kay ako nasayon some of you are not going to make it. nga pipila kaninyo dili gayud makalahutay. You want to remain in that darkness? Magapabilin ba ikaw diha sa kangit-ngit Step away from the sin. nga sa diin mulakang sa sala? Step out of the darkness. Lakang gawas gikan sa kangit-ngit. Don't remain dead in your sin. Ayaw magpabilin sa sala. I told you, He will forgive you. He will bring you back in. He will heal you. He will take away any rejection. Ako nagaingon kanimo nga ang Dios magaayo, ang Dios maga-restore ug dili gayud ikaw isalikway ug ikaw pasaylo. But God is not a man. Apan ang Dios dili sama sa tawo. Jesus told us Si Jesus nag-ingon kanato, there's another place. anaa gayoy lain nga dapit A place that contains God's judgment. nga usa kadapit nga nagcontain lang gayud sa paghukom sa Dios. And I can't leave here today without warning you Ug again. dili ako makabiya dinhi kung walay mga pagpasidaan kanimo. Jesus spoke of a place of outer darkness. Si Jesus nagapanulti sa usa ka dapit nga pinaka ngit-ngit gayod. Yes, there's a good God. Tinuod anaa gayoy maayo nga Dios. No, He's not willing that any should perish. Nga dili gayud buot niya nga ang naay malaglag. But if we do not believe on the name Apan kung kita dili mutuo sa iyang ngalan, of the only begotten Son of God, sa bugtong nga anak sa Dios, we're condemned already. kita nagayod gikondena. But he who believes is not condemned, Apan si kinsa kadtong ning tuo dili gayud ma-condemn. this is not preached anymore. Kini dili na wala na gayud ni gipangwali pa. That's why God sent me here today. Mao nga gipadala ako sa Dios aron sa pagpanulti To kaninyo. warn people. Aron sa pagpasidaan dinha kaninyo. Mark 9:43. Diha sa Marcos 9:43.
warns of it warns of an unquenchable fire. nga sa diin It's no joke. nga pasidaan sama sa dili mag-quench jud nga kalayo. Oh, God is a God of blessing. O magaingon kita nga ang Dios sa panalangin. Hell is not a separation from blessing. Is that again? Hell is not a separation from blessings. Ang impierno dili usa ka separasyon gikan sa panalangin. It's a separation from the God who gives us blessings. Kundili usa ka separasyon sa Dios. There are two places Ana alay duha kadapit apart from this current world, nga apart ni ini nga kalibutan. and we will inherit one. O kita gayud makapanunod We will either inherit the Is- kingdom of God nga isa nga atong mapanunod either diha sa gingharian sa Dios or we will be forever separated or kita ba masiparar sa walay katapusan sa from the Dios. God who's offering mercy to you right now. Gikan sa Dios nga naga-offer gayud og usa ka opiring diha kanimo. It came through the life of the Son. Nagagikan lamang diha sa kinabuhi sa bugtong. Now is the day of salvation. Right now is the day of making a decision. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So if you feel rejected, So kung imong nabati ang reject, if you're sa tired likwat, of running, kung ikaw gikapoy sa pagdalagan, come. duol. If you feel condemned, come. Kung imong nabati nga ikaw gikondem, Heaven's gates are open. ang purtahan sa langit abli. Amen. Heaven's gates are open. Ang gate sa kalangitan abri gayud. The door to the ark was open. Nga ang purtahan sa arka abri gayud. The question is, Ang pangutana, will you enter in, ikaw ba buot musulod? or when God shuts that door, Nga kung ang Dios paga siradan ang portahan, will you be left outside ikaw ba mabilin sa gawas and swept away? o maanod? You won't even know it came. Nga dili ikaw makahibalo kung kanus amo abot? Jesus is stretching out his hand to you right now. Close your eyes. Bow your head and close your eyes. Ang Dios nagakabot sa iyang kamot dinha kanimo. God's mercy is crying out to you today. Ang kaluoy sa Dios nagahilak dinha kanimo. Come unto me, God says. Duol kamo kanako, duol kamo kanako. All of you Kamong tanan, who are carrying heavy burdens, kamong tanan nga gibudlayan. I will give you rest. Ako ko ikang papahulayon. Amen. We don't know when this life will end. Wala ta kabalo kung kanus ama matapos kini nga kinabuhi. But we need Jesus. Apan nagkinahanglan gayud kita kang Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Si Jesus nag-ingon nga ako ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi. Walay makasulod sa amahan gawas kanako. Will you Amen. enter in, Ikaw ba musulod or will you refuse? or ikaw ba magdumili, magsalikway? Amen. I close with this. Ako kining pagatapuson. And I love you, O gihigugma ko ikaw. but I have to tell you this. Apan buot ko nga magasulti dihanha kaninyo. At the judgment seat of Christ, Diha sa paghukom sa Dios. there will be no debate. Wala na gayoy pagdebate pa. Today is the day of salvation. Karong adlaw mao ang adlaw sa kaluwasan. And today, if you hear, Ug karong adlaw kung ikaw nakadungog, not my voice, dili akong tingog, His voice, kung dili ang iyang tingog. harden not your heart. Ayaw pagahi ang imong There kasing-kasing. will be no debate at the judgment seat of Christ, only a verdict. Wala na gayoy pagdebate panahon sa paghukom sa Dios kung dili
mauna gayud ang verdict. Will you paghukom. Ikaw ba muduol? Will you come? Muduol ka ba? If you Duol. want peace, Kung ikaw nagkinahanglan o kalinaw, it's here for you right now. ania karon dinha kanimo karon. Bow your head and close your eyes. Idoko ang imong mga ulo. Pray with me. Pagampo uban kanako. If you have need, Kung ikaw anaay mga pagkinahanglan. if you've been running, Kung ikaw nagadalagan. if you've been rejected, Kung ikaw ginasalikway. if you're blinded, Kung ikaw buta. if you're crippled, Kung ikaw bakol. come to Jesus now. Duol kang Jesus. Pray with me. Ampo uban kanako. Our Father in heaven, Amahan namo nga langit nun. we come to you today for forgiveness of our sins. Kami nagaduol diha kanimo sa kapasayloan sa among mga sala. We need you, Lord. Nagkinahanglan kami diha kanimo o We Dios. know we've been running, Kabalo kami nga nagadalagan kami gikan kanimo. but there's nowhere to go. Apan wala kami padulngan. Everywhere we go, we see death. Sa matag likay kanamo wala gayud nakita namo ang kamatayon. And so from my heart today, So karon gikan sa akong kasing-kasing. come to you, Father. Nagduol ako diha kanimo amahan. By the blood of Jesus Pinaagi sa hamili nga dugo ni Jesus. that He shed for me on the cross. Nga giula sa cross sa Kalbaryo kanako. Wash away my sins. Hinlui ang akong mga sala. Cleanse my heart. Hinlui ang akong kasing-kasing. Renew my mind. I-renew nimo ang akong panghuna-huna. Give me a purpose. Tagai ako ug usa ka purpose. I repent. Ako I naghinulsol. turn from this sin. Akong talikdan ang akong mga sala. I come to you for eternal life. Nagduol ako diha kanimo diha sa kinabuhing walay katapusan. Give me new birth into your kingdom. Tagay ako og bag-o nga pagkatao. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father. Salamat, Amahan. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you prayed that prayer, Kung ikaw nag-ampo ni ana nga let pag-ampo, us know in the comments. pahibaloa kami diha sa comments. God has made you white as snow. Ang Dios nagahimo kanimo sama sa usa ka maputi nga snow. Your sins have been washed away. Ang imong sala gihugasan na gayud. The pain is lifted. Ang kasakit nawala na. And your name has been written in the book of life. O ang imong pangalan gisulat na sa libro sa kinabuhi. Praise God. Dalaygon ang Dios. And sing with us. O sing uban kanamo. I sing praises To your name, O Lord. Praises to your name. O Lord. For your name is great, for Your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name, O Lord. Glory. To your name, Oh O Lord. For your name is great and greatly to be praised. We thank Amen. God for you. Kami nagpasalamat din ha kaninyo. This has been a special broadcast for us. Kini usa ka espesyal nga broadcast. God is working in your lives. Ang Dios nagapamuhat sa imong kinabuhi. And we thank Him for your soul. Ug nagpasalamat kami diha sa imong kalag. We ask you to continue Kami naghangyo nga ikaw magapadayon to seek the Lord with all your heart. nga isik ang Dios sa imong tibuok kasing-kasing. Don't try to understand everything in your own power. Ayaw i-try sa tanang pagsabot. You're going to have rough times. Ikaw ana gayoy mga rough times. Life is still going on. Pero ang kinabuhi kanunay nagapadayon. But you're forgiven. Apan ikaw gipasaylo. And when this life is over, Nga sa diin kini nga kinabuhi mulabay. we're all going to ma- celebrate. mahuman, We're kita going to gayon. celebrate Kita gayud magaselebrar together kauban with Jesus.
diha kang Jesus. We're gonna have a great time. Amen. All of us. Kitang tanan ana gayoy maanindot nga paglipay. And we'll never be apart. Amen. Wala na gayoy Praise God. pag-apart pa. Praise God. Praise Have a God. great week ahead. Remember to leave us a comment, like and subscribe to the channel. We Amen. thank you. We're Like trying to and grow subscribe. trying to grow the channel. We ask you so that we can get this out to more people. Yes. And we amen. love it that you come every week and to watch the program. Yes. Thanks again. God bless you today. Daghang salamat. Amen. Thank you, Sister Sarah. Amen.